kitab Minhatul Mu'in wal Mubin. Mungkin para hadirin nggak dapat ya, nggak semuanya dapat. Tapi kitab ini ada di stand, bisa didapatkan. Ya, karena pembahasan ini pembahasan penting masalah fikih, ya, ilmu fikih. Beliau meminta, insya Allah kitab ini akan kita baca. Ya, nanti setelah pembacaan selesai, baru nanti istirahat. Untuk pembacaan kitab Minhatul Mu'in wal Mubin diharapkan kepada Kiai Husnul Agib untuk membaca kitab tersebut. Alaihi falyatafaddal mashkura. Halaman 39 ya. 39. Ini kitab memang belum dibagikan semuanya, enggak semuanya dapat. Namun bisa didapatkan nanti setelah acara di stand situ, ya, untuk bisa membeli daripada kitab tersebut lalu mendapatkannya. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'aluhu fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatihil mu'in الموفق من أحب من عباده للتفقه في الدين ورفع درجة من سلك طريق العلم من الطالبين. أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسول المبعوث رحمة للعالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى سائر الصالحين الذين أيدوا شريعته بنشر علومه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن علم الفقه مما يعتني به أسلافنا الصالحون الذين بذلوا جهدهم لتأييد سنة سيد الأولين والآخرين وصرفوا عز أعمارهم بتحصيل علوم الدين وأنفقوا نفائس أوقاتهم في سبيل ذلك حتى بلغوا درجة المفتيين. وهم عرفوا أن علم الفقه هو قانون الشريعة المحمدية وهي الحبل المتين وهو سبب للوصول للسعادة الأبدية إلى يوم الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا: لكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه. وقد علم واشتهر أن كتاب فتح المعين للشيخ زين الدين المليباري من تلميذ عمدة المتأخرين الشيخ ابن حجر الهيثمي وحاشيته الإعانة للشيخ البكري ابن العارف بالله السيد محمد الشاطبياتي المصري رحمه الله هو كتاب كثير الفوائد كثير الشوارد. فينبغي أن تبذل في فهم كنوز مخبآته نفائس الأوقات نظرا لما في باطنه من درر العلم المصون من المسائل المحتاجة لذوي العقول الزكية المهتمين لمصائر الأمة المحمدية لكي يستضيئوا بها من ظلمة الجهل الحياري. وقد من الله علي والطالبين بمعهد النظام بمراجعته مرات وكرات بتلخيص عبارته واختصار مسائله وفوائده لكي تسهل مراجعته للقاصرين مثلي في مراجعة المسائل المحتاجات لهم على حسب طاقتهم والإتمام الفائدة. أضفت إليه ما ظهر لي من بعد اصطلاح الفقهاء والمصنفين في عبارتهم وما أودعهم في طي إشارتهم وفي تبيين بعد مصطلح الإمام النووي في المنهاج وتصريح أسماء رجال المصنفين وأسماء كتبه المؤلفة وذكر فوائد شتى التي يحتاجها الطالبون القاصرون المقصورون مثلي لكي يستضيئوا بها في ظلمة فجاجهم. دعاني إلى كتابة هذه الملخصة سؤال بعض الأعزة العاكفين في مجلس العلم الشريف بمعهد النظام الإسلامي بسلابومي ممن خبرت فوجدت أهلا لما طلب ورأيت إسعافه بهذا الطلب ما تأكد ووجب وإن كنت لست من فرسان ذلك الميدان وسميتها إنهة المعين والمبين
على ملخصة المسائل المهمات في كتاب فتح المعين وإعانة الطالبين. فأسأل الله تعالى ومولانا أن نكون في جميعها ممن وفق للصواب ورفع عنه الشك والارتياب. والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبي في كل وقت وآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا أوان الشروع في المقصود. اعلم أولا أنه لا سبيل إلى الوصول إلا بحفظ الأصول. وأصول الشريعة المجمع عليها 4: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ومن المختلف فيها الاستصحاب، فكل قول أو فعل أو حال لم تشهد له أصول الشريعة بالصحة فهو بدعة مردودة وصاحبه مخدوع أي بدعة شرعية كما في الفتاوى الحديثية. السيد علي بن أحمد في فوائده قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا تقوله الأئمة شرح للسنة وجميع السنة شرح للقرآن. وقال أيضا: جميع ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما فهم من القرآن وما ثبت ابتداء بالسنة فهو في الحقيقة مأخوذ منه. قاله في الفوائد أيضا. فأقوال علماء الشريعة مرتبطة بعين الشريعة كارتباط الظل بالشاخص، فهم يفصلون ما أجمل في شريعة. قال شعراني في الميزان: وتأمل يا أخي لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فصل بشريعته ما أجمل في القرآن لبقي القرآن على إجماله، كما أن الأئمة المجتهدين لو لم يفصلوا ما أجمل في السنة لبقيت السنة على إجمالها، وهكذا إلى عصرنا هذا. فلولا أن حقيقة الإجمال سارية في العالم كله من العلماء ما شرحت الكتب ولا ترجمت من لسان إلى لسان ولا وضع العلماء على شروح حواشي كشروح للشروح. انتهى الميزان. قال سيد علي بن أحمد السقاف في الفوائد: اعلم أن كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى التي صنفه في الفقه 4: الأم والإملاء والبويتي ومختصر المزني. فاختصر الأربعة إمام الحرمين في كتابه النهاية، واختصر الغزالي النهاية إلى البسيط، ثم اختصر البسيط إلى الوسيط وهو إلى الوجيز، ثم اختصر الوجيز إلى الخلاصة، واختصر الرفيع من الوجيز إلى المحرر، ثم اختصر النووي المحرر إلى المنهاج، ثم اختصر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري من المنهاج إلى المنهج، ثم اختصر الجوهري المنهج إلى النهج، وشرح الرافعي الوجيز بشرحين صغير لم يسميه وكبير سماه العزيز، واختصر النووي العزيز إلى الروضة، واختصر ابن المقري الروضة إلى الروض، وشرح الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري شرحا سماه الأسنى، واختصر ابن حجر الروضة إلى كتاب سماه النعيم، واختصر أيضا الروضة المزجد كتابا سماه العباب، وشرح العباب ابن حجر كتابا سماه العيعاب، وشرح ابن حجر المنهاج كتابا سماه تحفة المحتاج، والرمل سماه نهاية المحتاج، والخطيب سماه مغني المحتاج، وكذا المحلي. وهذه الشروح تسمى الشروح الأربعة، وهي العمدة في الكتب الشافعية. قال الكردي: وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالف أي ابن حجر والرملي، بل بما يخالف التحفة والنهاية، إلا إذا لم يتعارضا له فيفتي بكلام شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب ثم بكلام حاشية الزيادي ثم بكلام حاشية ابن قاسم ثم بكلام عميرة أي حاشية المحلي ثم بكلام حاشية الشبرماليسي أي حاشية النهاية. وألف الشيخ زين الدين بن الشيخ عبد العزيز بن العلامة الشيخ زين الدين
muallifu Hidayatul Adhkiya al-Malibari kitaban sammahu Fathul Mu'in. Wa syaraha as-Sayyid Abu Bakr ibn al-Arif billah as-Sayyid Muhammad Syata Dimyati sammahu i'anatul talibin. Wa hadzal kitab ay Fathul Mu'in fa aktsara masailahu muntakhabatan min musannif Syekh Khatimat al-Muhaqqiqin Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami wa min ta'lif Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad az-Zabidi wa min ta'lif Syekhul Islam Zakaria al-Ansari wal Imam al-Amjad Ahmad al-Muzajjad az-Zabidi radhiyallahu anhum. Wa qala Syekh Sadrul Islam al-Marjal yanbaghi lil insani an yakuna fil fiqhi qayyiman wa fil usuli rajihan wa fi baqiyatil ulumi musyarikan. ولذلك أضفت في اختصار عبارة مسائل فتح المعين ارتباطها مع عبارة مسائل أصله كالتحفة وغيرها. هذا نرجو من الله قبولها ويكون عملنا هذا خالصا من الرياء الذي يخبط الأعمال وأن يباعد بيننا وبين الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وأن يخلصنا من الهوى المضل لأن من يميل إلى هؤلاء قد غوا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بسنته إلى يوم الدين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit penjelasan kitab Al-Mu'in wa Al-Mubin. Mu'in mengambil dari Fathul Mu'in, Al-Mubin mengambil dari i'anatul talibin, supaya ada wajar ya. Min hatul mu'in wa mubin, Allah yang menolong dan Allah yang menjelaskan semua. Al-mu'in wa mubin maksudnya adalah Allah. Ini anugerah dari Allah yang al-mu'in wa mubin. Kitab kita tulis memang sudah berapa tahun lama ya. Yang maksudnya memang karena dalam Fathul Mu'in ini rata-rata kitab tiap pasantren di Indonesia khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Rata-rata pasantren tidak yang ngaji Fathul Mu'in. Dan insya Allah kalau santri sudah matang dalam Fathul Mu'in, kelihatannya insya Allah tidak banyak kekurangan, masih ada lumayan bisa mencukupi untuk keperluan sehari-hari, baik urusan ubudiyah, muamalah, baik menakah atau bab jinayah juga. Karena Fathul Mu'in perlu kita tahu, Fathul Mu'in adalah diambil Fathul Mu'in. Kalau seandainya kita ada masalah yang ikhtilaf, kadang-kadang Fathul Mu'in juga ada yang masalah kita ikhtilaf, seperti contoh pahamnya dalam iktidal sami Allahu liman hamidah, ada angka disimpan di sini ya, batasan ada sami Allahu liman irsa ke bawah. Kelihatan sepintas lalu ada Fathul Mu'in memerintahkan sami Allahu liman hamidah ke sini lagi, tidak irsa kelihatannya. Nah oleh karena itu kita lihat kalau salah kurang memahaminya, harus lihat sumbernya. Fathul Mu'in ini diambil 70% kelihatannya kurang lebih dari kitab Tuhfatul Muhtaj, dan sebagian lagi diambil dari Fatawi Ibnu Ziyad ya, dan sebagian diambil dari Asnama Talib karangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi kalau untuk memperdalamnya, kalau ada masalah yang agak iskal, ambil kita sumbernya. Oleh karena di sini diadakan juga dalam mukadimahnya pertama Fathul Mu'in diambilnya, dan juga kitab-kitab yang ada hubungannya dan ada irtibat masail. Kalau kita melihat dalam Tuhfah halaman berapa, Nihayah halaman berapa, Mughni halaman berapa, yang ada di atas petunjuk-petunjuk irtibat masail Fathul Mu'in kepada kitab yang lain. Nah, tapi harus kita tahu Fathul Mu'in itu diambil dari mana. Fathul Mu'in dikarang oleh seorang ulama besar murid Ibnu Hajar, namanya Zainuddin Al-Maribari. Bukan Zainuddin pengarang kitab Bidah, itu mah kakeknya. Yang Zainuddin anaknya itu pengarang kitab Bidatul Hidayah, itu apa? Azkiyah, Sarah Azkiyah Zainuddin kedua itu kakek, ini Zainuddin cucunya. Zainuddin Al-Maribari murid Ibnu Hajar. Jadi Fathul Mu'in kebanyakan diambil dari Tuhfah. Tuhfah diambil dari kitab Minhajut Talibin, syarah Minhajut Talibin. Dan Minhajut ada Syurul Arma, semua Minhajut itu banyak, ada puluhan. Hanya yang masyhur Syurul Arma, 1 Tuhfah, 2 Nihayah, 3 Mughni, 4 Mahalli.
4 mahal. Nah, tuhfah diambil dari sekali lagi, Fathul Mu'in diambil dari tuhfah. Tuhfah diambil dari Minhajut Talibin diambil dari Muharrar Imam Rafi, Muharrar dari Khulasah Imam Ghazali, Khulasah dari Basit dari Wasit dari Wajiz dari Nihayatul Matlab 30 juz dikarang oleh Imam Haramain. Nihayatul Matlab merangkum 4 Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Baiti dan Al-Imla. Yang 4 dirangkum dalam kitab Nihayatul Matlab oleh Imam Haramain. Yang 4 ini diambil dari Quran dan hadis. Jadi kita jangan kalah kata orang Wahabi masalah mengambil hukum dari Quran aja dengan hadis. Dah Fathul Mu'in untuk apa? Padahal kita ingat Fathul Mu'in pun dari Quran dan hadis. Hanya Fathul Mu'in diambil dari tuhfah diambil dari Minhajut Talibin, Minhajut Talibin dari Muharrar dari Khulasah dari Basit dari Wajiz dari Nihayatul Matlab dari Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Baiti dan Al-Imla. Kemuanya diambil dari Quran dan hadis. Sama hanya kita minum dalam gelas. Ini gelas diambil dari mana? Dari teko dari mana? Dari tempat menggodok dari mana? Dari jelas ini dari sumur-sumur juga, sumbernya mah Quran dan hadis. Hanya sudah digodok oleh ulama. Dan insya Allah Fathul Mu'in itu kitab yang mencukupkan untuk kita sekalian. Di sini ada gambarannya, adanya di bagian ada tahu ya, ayat bagian untuk bina ini ya. Ini ada gambarannya supaya lebih jelas ya, itu Fathul Mu'in. Skemanya atau itu ya, dan dari mazhab yang 4 ini silahkan beri fotokopi ya. Nah, ambil ya. Jadi kita menulis ini tujuannya adalah untuk mempermudah, dan juga di sini dilihat untuk khulasah masail, ringkesan masalah-masalah. Contoh saja di sana nanti Al-Masail Muhimmah minal Juz'il Awal halaman 45 contohnya yang tadi. Masalah yang penting dari juz awal 1, al-basmalah matlubatun fi kulli amrin tibalin. Maka basmalah dimaksud diperintah untuk semua barang yang bagus, yang baik, yang amrun yuhtamu bi syar'an bihaitsu la yakunu muharraman li dzati wala makruhan li dzati, yang tidak haram zatnya, tidak makruh zatnya, wala min sapa sipil umur dan barang-barang yang hina ay muhaqqaratiha fatahrumu ala muharram. Maka baca basmalah terbagi ada 5. Ada basmalah yang wajib, ada basmalah yang haram, ada yang sunat, ada yang benar, ada yang makruh. Diterangkan dapat menginjak terbagi hukum yang 5. Lalu basmalah ini di sana dalam halaman 40 ringkasan diambil 40. Inna basmalah ta'tariha ahkamul khamsah. Basmalah memiliki hukum yang 5. Ada yang wajib seperti dalam salat, inda namun kita madhab Syafi'i, wa istihbab ada yang sunat ain seperti dalam wudu, adus dan sebagainya. Ada yang sunat kifayah seperti dalam makan bersama. Ada juga seperti jima perempuan dan laki. Ada juga yang haram di dalam hamdatnya. Ada juga yang makruh zatnya. Ada yang menang ditinjau dari segi asal barang mubah. Hanya yang menang wa kullu makan asu mubahan ya tarihi ahkam khamsah allati la syarafa fiha. Terus masalah lagi nanti halaman 48. Innallaha ta'ala ja'ala iftitahal basmalah bil ba duna ghairiha min huruf li anna harfun syafawiyun tanpa tu bi asyafaf ma la tanpa tu bi ghairi. Sengaja Allah Subhanahu wa taala mulai basmalah dengan haraf ba, karena itu harap syafawi dari bibir, yang mana bibir itu bisa terbuka sama yang tidak bisa terbuka dengan harap-harap yang lain. Lalu halamannya halaman sama tuh halaman 5 itu ya, di atas halaman 5 halaman ada menerangkan aqsamul hamdi arba'atun, bagian puja ada 4. Ada hamdul qadim lil qadim, ada muji qadim ke qadim, contoh Allah mata alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh. Ada hamdul qadim lil hadis, yang Allah muji kepada makhluk seperti Allah fi Ayub
Ni'mal abdu ayyub innahu awwab. Ada hamdul hadis lil qadim seperti puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hamdul hadis lil hadis seperti muji kita kepada bagian kita lagi. Lalu halaman masalah nomor 10. Ada nomornya, ada halamannya. 10 nomornya masalah, 5 halamannya. Terus di sana di atas bagian-bagian. Nah, di atas ada diterangkan kalau ada masalah seperti halaman 87 kita tulis. Sudah setuju. Hadas 8 hadapan 6. Inna hadas asghar yang daju fi hadas akbar. Hadas kecil bisa dibawahi oleh hadas besar. Walau hadas tawajnaba ajzahu al-ghusl anhuma. Kalau orang hadas dan junub, dia cukup aja dengan telem ya, dengan niat adus minggu tanpa tartib juga karena hadas kecil di bawah hadas besar. Dan wala yajibu takunu minal ma'i jami'a udwi, tidak wajib kita mengetahui bahwa air itu menyeramai semua badan, semua anggota. Bahkan yakfi ghalabatud dhanbi, cukup aja penyangka. Lihat kitab Nihayah halaman. Jadi di Ambatul Mu'min ini kitab ini ada juga irtibat masalah yang hubungan dengan Nihayah. Dengan ini Nihayahnya halaman 9 166 65 halaman juz awal. Lalu disambung-sambungkan irtibatnya masalah seperti atas nanti. Yang penting lihat saja undur Nihayah juz awal halaman 130 tuh. Lalu disambung-sambungkan dengan kitab-kitab yang lain. Oh, ditulis juga di atasnya sudahnya ini masalah-masalah namanya kitab-kitab Surah Arba'ah khususnya Tuhfah, Nihayah, Mughni, dan juga kitab Bughyatul Mustarsyidin, Khulasah masalah yang ada hubungan dengan Fathul Mu'in. Nah, di sini insyaallah bisa kita dilihat. Terus, jadi insyaallah kitab ini untuk khulasah masail, hanya ringkasan-ringkasan mengambil masalah Fathul Mu'in dan kitab I'an. Nah, dan irtibat dengan Surah Arba'ah khususnya dengan Tuhfah, dengan Nihayah, Mughni dan sebagainya. Sampai di atas juga ditambahkan masalah yang penting, masalah yang muhimmah di dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Ada di halaman berapa? Coba di atasnya mulai ya juz sawa beres. Ini parasatnya ya. Kita mengambil makna. Sudah beresnya dalam halaman 150. Halaman 650 masail yang penting ada dalam kitab Tuhfah. Halaman 650 al-masail muhimmah Ibnu Hajar min Tuhfah rahimahullah ta'ala nabi juz awal. Nah, mana mbak sekian, lihat halaman Sahifah halaman 10 ya. Syekh Abdul Hamid Syarwani ada muridnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, lihat halaman 15. Di sini ada irtibat masalah. Kalau melihat masalah Tuhfah insyaallah ada di halaman mulai halaman berapa? 650 sampai akhir. Itu masalah yang penting-penting dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Nah, dan juga dituliskan lagi masalah yang penting dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Karena Tuhfatul Mu'in ini kalau ada keiskalan harus dilihat sumbernya, yaitu Tuhfatul Muhtaj. Akan dituliskan masalah yang penting kitab Tuhfatul Muhtaj gitu. Di bawah istilah-istilah yang digunakan di dalam fikih ya, dan ada juga jadwal tentang di bawah, contohnya halaman berapa, di bawah sebelumnya tadi, sebelum halaman 1, jadwal asalnya Rasulullah, Imam Syafi'i contohnya, Imam Maliki, Hambali dan Hanafi
nasabnya, ambil contoh. Imam Malik bin Anas berguru kepada Rabi'ah bin Abdurrahman. Ya, Rabi'ah bin Abdurrahman berguru kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik berguru kepada Rasulullah. Ashab Imam Maliki ada 6. 1 Abdullah bin Wahab Al-Quraisy, 2 Abdurrahman bin Qasim, terus jadi 6 semuanya atau ashab Imam Malik. Lalu Imam Hambali berguru ke Imam Syafi'i, Imam berguru ke Muslim bin Khalid Az-Zinji, Imam Khalid Muslim berguru ke Mad bin Juraid, Mad bin Atta atau bin Abi Ibah, berguru Abdullah bin Ibn Abbas berguru kepada Rasul. Lalu Imam Syafi'i sekarang, Imam Syafi'i berguru kepada siapa? Muslim bin Khalid Az-Zinji. Muslim bin Khalid Az-Zinji berguru kepada Muhammad bin Juraid. Muhammad bin Juraid orang pertama yang marang kita fikih. Muhammad bin Juraid berguru kepada Atta bin Abi Ribah. Atta bin Abi Ribah berguru kepada Abdullah bin Abbas. Abbas berguru kepada Rasul. Ini silsilahnya sanad Imam Syafi'i. Lalu muridnya Imam Syafi'i yang menyebarluaskan ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim ada 4, yaitu pembantunya Yaqidul Qadim, yaitu Ahmad bin Hanbal yang waktu di Baghdad, dan Husain bin Ali, dan Imam Abu Thawr, dan Imam Hasan. Lalu qaul jadid adalah Imam Harmalah, Yusuf bin Yahya, dan ketiganya Ismail bin Yahya. Itu pembantu qaul jadid di Mesir Imam Syafi'i. Ini kalau Imam Abu Hanifah ashabnya ada 4, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Sufar bin Hudzail, dan Hasan bin Ziyad. Beliau berguru ke Hamad bin Sulaiman, dan guru Imam Abu Hanifah, saya sudah 40 tahun belum lupa dalam saat mendoakan kepada guru, yaitu Imam Hamad bin Sulaiman. Muhammad berguru ke Atta bin Abi Ribah, Atta bin Ribah berguru Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas berguru kepada Rasulullah. Ini contoh-contoh sanad yang dimiliki oleh ashab, oleh para mujahid yang 4. Nah, nanti kita jadi untuk kitab yang lain barangkali ini cukup aja di dalam ya, cukup ya. Insyaallah barangkali ada keisian tidak masa ya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kitab-kitab yang lain insyaallah sudah cukup. Dalam arti kata Buya sudah cukup pembacaan kitabnya, tinggal tanya jawab bagi para hadirin yang ingin menanyakan suatu hal permasalahan, baik itu fikihnya atau secara umum, ya, dibuka pertanyaan. Terima kasih.